Make me, O Lord, a shining vessel, a light to the nations, weakened by the sins of the night. Love, hope, and faith are choices better than hatred, pride, or strife. Strengthen, empower me to share this truth and light. I will go light the world, I will glow, for you called us to reach every burdened, broken soul. I will go light the world, let them know that life in Christ is life made whole. I will go light the world, I will glow, for you called us to reach every burdened, broken soul. I will go light the world, let them know that life in Christ, that life in Christ, that life in Christ is life made whole. I will go. Aku ngucap selamat kamiandu ndak kita da kamiandu ti. Jadi kamiandu ti saya menceh kamiandu da umur 2 da andu Senen kita bedapud kita belajar pasal kuduh-kuduh bala dayung da masuk Alkitab. Minggu ti saya menceh minggu Women Ministry Week of Prayer ya. Jadi jenis siti bitagih masuk remah ndoboran tok semua ndoboran kira kita membit 6 kamiandu kita belajar atau rakaping tanan siti. Jadi minggu doa beladayung dadag andu penekanan wanita ya. Sepenuh minggu ti kita era belajar atau tebuk kuduh-kuduh orang dayung da abi Alkitab da kai timegah pak boleh jadi contoh tinan kita melayan Tuhan Yesus. Wang kita berjawi dengan cabaran, halangan, penyusah, dengan penekanan dak pemudip kita. Jadi sebayuh kita nagih pelajaran, aku orang ngulu kita semayang taya. Jadi kita bersama semayang, Tuhan tempat amangami dak syurga. Dak kami andut Tuhan berangan asa ngami dapat bisindi lalu belajar pasal firman akam lagi. Lalu nyungka akam ada keping doa kuti Tuhan. Pak sebayuh ko nyungka masuk akam taya ko nyarah pemudip ko nakakam supaya akam ngampun dosaku. Lalu ngosong pikiran kuti supaya nyap halangan dak ngaco pemikirku. Lalu nyungka roh suci akam bekerja ada biasa ngaku supaya ni darat tinanan ko mati. Semua na mandeg masuk akam Tuhan. Akam da nyokon pemintar pemandai ndak aku tinanku nadag tanan masuk Alkitab ti supaya wala dengan saudara da Johor dapat keping Tuhan baik da suwe tebek su media siti ngan siti ngan nyokon pimaguh da kami bala ka banande bala ka badayung Tuhan. Semua contoh da masuk Alkitab ti ngan ngaban pemudip da pago Tuhan. Ku ngucapahi terima kasih nagakam kambo kaping doaku semua siti ku nyarah dalam ganan akam Tuhan Yesus juru selamat kami. Amin. Jadi da kami anduti
baak tanen da taban ko dara dadag ko dengan kita semua saya menceh da baak manang pimintar bisangkut paut dengan umur kuan. Jadi inti ayat kita da minggu ti sen menceh firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ratina sandak tempat sen menceh jaji lampo dak nanjuk pimpenu aku mai. Ti dok dapur dak buku Mazmur 100 mengperi ayat 105. Jadi tanan da Alkitab da taban ko kami anduti saya menceh pasal ana. Ya, ana ti semena na kait tanan na ambuh dok dapur da Alkitab. Saya menceh da buku Lukas ya. Da buku Lukas 2 ayat 36 tok taruh perumahi saja. Mina ain ganan ana dok tengah. Mina da taruh ayat siti da taruh per 6, taruh per 7 dengan taruh perumahi. Jadi ati yang ndak menang aneh rati ganan ana siti. Ana saya menceh rati na favor or grace. Favor or grace ti rati na penyeut ya. Lalu mengsen lagi ngan ana siti indi dayung dak meneh je walaupun kai tanan ambuh ti pak dayung tengah nyogon contoh dak pagu saya rati menang na rati ganan ana ti sen menceh grace. Jadi ana siti saya menceh anak jenis Fanuel kuan dak masuk the tribe of Asher mae masuk keturunannya Asher sane. Lalu anati sebagai indi prophetess atau nabi ya, nabi dayung. Kai na mina ana dak dog sabut da Alkitab ti sebagai nabi pak sebayu ana ada lagi bala dayung-dayung dak beken dak boh jogon tanpa ilham gain. Jogon tanpa aseng dak ngana ada jenis na penyeut na dengan tempat dak taat dengan tempat ya. Jadi ati ni yang dak menang ada kudu-kudu dayung sen aku boleh nyebut nanti piganan saya menjadi contoh na kita tebak saya Sarah ti asal Abraham. Kita puan nasi asal Abraham siti ngan taat semayang dengan tempat. Mungkin lagi Maryam dak beradik dengan Musa dak ngaban bala bangsa Israel dalu masuk benua Mesir. Mungkin lagi Deborah boleh dok dapur da buku Hakim-Hakim 4 dan 5. Mungkin lagi Hulda kuan boleh dok dapur da buku Chronicles. Mungkin lagi Abigail asal Raja Daud sane na. Lalu Esther, kita puan Esther siti ya. Esther ti indi anaknya mele na pak bomandu raja. Lalu ati nan ko nyambong na lagi nyanda menang ana siti kuana ngana boh ti megah ce. Ya. Ngan udip ana siti ngana nyarah adep nandek tempat. Ngana mende da api ngana ngajung ka abah hain ngandai. Lalu wang nada ka abah kita puan nya da ngajung ka abah ti nya dengan gentek semayang ya. Earnest in prayer kuan wang semayang kai ce semayang alang-alang pak dengan aseng dak menek-menek semayang. Jadi ti kuan anak ti kuan ngana boh jogon indi pimudip dak sebagai prophet atau sebagai nabi kon gain ya. Anati mina ada na pernah na kawin pak na masa atau beban na wang umur na lagi ongod. Jadi anak siti kuan mina ijuk sawa na beban na hembesen bana na siti boka bus. Jadi wang benar anati ka bus wina anati bo jaji janda ce bo mudip sekadep na. Jadi wang mudip sekadep nanti menceh ana siti bo nyarah adep nandek tempat dadu nandek ka abah semayang ain. Kai na mina semayang. Pakane kuan anati suka lagi na puasa ya. Puasa atau fasting. Ngan wang kita ngana
nyarah pimudip kita ndak tempat kita puasa, kita semayang ngan tenan na tempat siti bekerja da biasa ana siti. Lalu ati nyanda menang ana siti kai na nandah pimudip adep na. Meng inya da beken pak nengan bisindek dengan tempat. Lalu ati nyanda menang ana siti ngan ra nyogon indi kesaksian dadak Tuhan Yesus kuan ya. Lalu ati ada nyanda kan adep ira karan ira bitebek dengan jani penyelamat atau savior kuan supaya kita dapat kinyam nyamani pimudip Tuhan Isa dalam pimudip kita harus ira mane kuan ngundah pimudip kita ngayak pimudip ana kuan ya. Jadi ati kita ra bincang taruh jani bangkah tajuk pasal anati saya macam murindi pasal umurna lumo 2 pasal adepna dak nyarah pimudip adep ndak tempat mengsen lagi dalam utaru saya macam pasal kerja ana her missionary work kuan ani dak tundah ana ya. Lalu nan kita tebak nanti ada penyeken dalam murindi ti anekah semena kerajaan siti wang banah nanti bo magan wang banah nanti bo tagan. Lalu ti kita tebak ana siti boleh dok taba yu dak kuan ko jen pe prophet kuan prophetess kuan sebagai nabi ya, nabi dayung. Lalu ti nombor 2 kudukah umur ana kuan wang masa sen. Jadi umur ana wang masa sen kuan sen macam mahi puru 4 sawa ya, mahi puru 4 sawa wang ana siti bodok tinanen da Alkitab. Kita puan kana umur na bibana lebih semang sawa nganya sani na ihong jaga bibana. Na mina bibana ju sawa. Jadi kudu sawa ana ti mudip sikadep na. Na nglayan tempat, na nyarah pimudip nandak tempat. Jadi eti menang wang umur na mahi perumpat sawa kuan ana siti botimpong da Alkitab ya. Lalu ada penyeken lagi menang what was her marital status kuan. Kita puan je aku nyanda menang ana siti banah na boka bus adep na siti bo sebagai janda ya nyap banah na. Lalu kan kita tebak da lumur 4 ti mengenai ka ana kuan minan masa dalam pimudip nanti wang na bokai bebana. Ati ada nyanda menang walaupun ana siti bojaji janda nyap bana na pak ana tengan taat setia dengan tempat. Ana ti sebagai indi dayung kuan dengan taat semayang mohon gain deka abah lalu ngan ada bahagian tumbit na tundah na dak ka abah kuan ya. Lalu dalam ayat Alkitab ti da buku Lukas 22 ada na nyanda pasal jani Mary dengan Joseph dak ngaban anak nda beganan Jesus ya wang mele na mbah beranak ngamin boh cukup andu na taban nanda kaabah suwa ana gain tebek na kuan cuncun wang ana sen gain da kaabah. Lalu wang sen jani siti Tuan Isa siti wang lagi jaji lagi baby lagi cek raya bala siti nyarah Tuan Isa siti gape ndek tempat kuan. Lalu asih dak suwain dak kaabah wang sen mence Nabi Simeon kuan. Lalu wang seen Nabi Simeon siti nak botanan na put savior atau penyelamat kuan. Lalu ati na menang na jani siti Nabi Simeon ti lalu na dog berkat na family atau keluarga Joseph dengan Mary dengan Tuhan Isa siti. Lalu ati na nyanda menang nak nyogon indi jani kuan jaran kuan pidaan menang menganikah pimudip Tuan Isa siti wang da dunia ti
dakwang bomeh dok peranak kuan ya. Lalu kita nyambung lagi dalam umur siti menang Simon mani merekat Mary, Joseph dengan baby Jesus siti asih dah timpo ngain. Jadi je nambah ko nyanda anak kuan ngan bo ada in wang seen. Walaupun anak siti kain ce puan jenis siti Tuan Isa dengan amang na Joseph dengan Mary siti ragain pak anih dah nguntun anak siti ngajung temple wang seen. Ada na nyanda menang kan kita tebek na menang ti ngan roh suci kuan ya. Ngulu anak siti ngajung Kaabah siti ngajung temple. Ti dak umur 6 ada Alkitab nyanda menang anak kuan nyogon terima kasih ndak tempat. Lalu embosen ani dah tundah anak mai. Anak ti kai na mina mane tebek Tuan Isa mengti pak ani tundah anak kuan peragah na dengan balainya da Jerusalem wang seen bawa Mesaya Tuan Isa siti bo adeh da dunia kuan. Ne peragah dengan balainya bawa Tuan Isa siti saya mence sebagai penyelamat. Ya, penyelamat kita manusia mai. Kai ana mina nyimpan ada aseng ada pak gati ga ana peragah pasal Tuan Isa siti boh maneh kuana boh dog peranak da dunia. Lalu ti da umur ijuk ti ada lagi na penyeken menang wang kita maca ayat da buku Lukas 2 ayat taruh perut mahi je na mengenai kita mikir anak ti wang nanyanda pasal Yesus tentu nanyanda kayu peragah kayu dak paguh tentang Yesus siti ngan anak siti ngan bo manenje ngan bo roh suci nyanda dengan ngancak na gain de jene de Kaabah uang timpu Tuan Yesus siti dog konane dog berkat ya. Lalu dalam umur mahi siti haruskah kita kuan ngumbit contoh anak ti sen mence tentang semayang tentang berpuasa kuan supaya kita ti dapat ani kuan dapat nyedia pimudip kita siti kuan. Lalu ti kita tebek anak siti kuan ngan iman tegap kuan ya. Grace was upon her. Ya, napa gana ni je na ana. Lalu grace was upon her. Lalu ati na nyanda manang ana siti kuan yudas nanda aku je dengan nyogon pimudip nandak tempat. Serving the Lord. Mani ngundah kerja tempat. Lalu ati kuan kita harus tebek contoh anak ti especially kita kebadayung makin bala kita ada sebagai ande siti ya. Kita nganara nguntun membek kita kaisah kita kadak da sapa lah pak da abih ramen kita perlu nguntun bala anak kita bala sungkuh kita bala baik bala bana kita nyogon contoh dak bala seen kita da sebagai ande ti menceh dengan harus nguntun membek kita mene pun bana siti sebagai baak pakwang ande siti dak ngan taat setia lagi dengan tempat ngana nyogon pimaguh ndak bala anak ya. Jadi nan nyambung dah lagi ada lagi soalan tidak perlu kita rak tebak na lagi wang kita maca atau belajar pasal buku Lukas kuan kita tebak kain ihong lagi bala jenik kuan bala dayung dak dog tulis atau tinana nain. Jadi asih ke bala dayung dak menonjol dak buku Lukas itu. Jadi wang aku tebak na wang aku maca buku Lukas dak umur indi sen mence kita tebak under John the Baptist. Asih gana under John the Baptist sen mence Elizabeth ya. Elizabeth siti mandu Zakaria lalu na kade John the Baptist. Dalam umur 2 sen mence
kita tebak pasal Mary Siti bitiha beken na bitiha meng kita nama dia endo tin pak melalui roh suci Mary Siti bitiha lalu na kadah Tuan Nisa sebenarnya Elizabeth dengan Mary Siti bersaudara boleh kita menang no bitunggar menang ya sen rati no wang jani Siti wang Elizabeth Siti bobitiha gain Mary ngisuk na lalu mbeseen Mary Siti pun bitiha lagi kan kai salah aku kai ancah jani John the Baptist Siti dengan Tuan Nisa ti Johor ancah umur na lalu ti ke kita dalam umur 2 ti kan kita manding reaksi Simeon dengan Ana ti kuana anih datang kita ti lalu ti menang Simeon dengan Ana ti kuana tian jadi siti kuana promise atau janji dak jogon tempat saya menceh tempat siti pituhun Tuan Nisa deg dunia ti ngenerak maneh ngenerak ngelamat manusia kuan lalu Simeon ti puan tempat akan pijoho kita masuk segala pimeek masuk pencobaan uang kita ngan taat semayang dadag ngan Simeon siti saya menceh indi nabi lagi nabi dengan taat setia semayang ya dengan mendedaka abah jadi tempat kuan boh nyogon jenik siti roh suci ndek Simeon siti lalu kita nyambung lagi ati nyanda menang tajuk tadi ndek siti menang words of wisdom kuan ti wang kita tebak ati saya menceh wang adep lagi masih ungod ya kai kita tentu puan aneh dah akan berlaku wang umur kita makin meningkat mana lagi ngan mungkin pemikiran kita siti kai tentu meni anten kai pandai mikir aneh dah akan berlaku mati pagi pakna ati kuana pemikiran kita siti kuana akan makin berubah kuan wang kita ngan bergabung dengan tempat wang kita ngan semayang kita ngambil contoh wang kita ngod sane kan yang ancak kita bitanan da gereja gib ayu de paham kai de pandai ane ratina ngana kita siti lagi bayu tenan nyarah pemudip kita atau tenan bayu tentu rak maca Alkitab pak iti wang kita makin kita berumur kita berpaham aneh kayo dengan belajar kita sama-sama dak gereja soin kita maneh soin kita berpaham era mudip bisendek dengan tempat jadi wang kita masau bebana kita rak nguntun membek kita ti ngajak bala anak kita jaga na faham jaga na belajar pasal kayo dak paguh ya lalu ti nak menang fasting and prayer are somewhat out of fashion today kuan deh lagi nya nyanda menang wang inya era berpuasa wang inya dadu semayang kuan perkara siti kai na maneh kuan kai na normal mai kai na up to date dak panten inya dak kai puan sendak tempat pak bagi inya dengan taat setia semayang dengan taat setia belajar pasal sendak tempat perkara ada dua ti saya menceh penting dalam hidup kita makin semayang maca Alkitab jadi ti ngena wang kita ngamal kayo seti kuan kita akan ceun lebih ahi pagu masuk kayo da beek kita boleh ngamal kayo seti dak jauh dadag baladingan kita ya wang kita bisa hampur dengan kita kai kita sepadi ra maneh padi ra kulak kelakar ngelakar pasal tempat pak melalui tingkah laku kita ya dengan kita dah sapa boleh tebak kita jadi ati ndak menang wang kita ngan beragah dengan kita tempat wang kita ngan beragah dengan tempat akan ngan
lebih ira berayo dengan kita, penuh dengan kita. Baik dalam aneh penyusah kita ngabisarah dengan tempat lah ya. Menganai jen anati jaga na jadi janda mungkin dalam umur dak lebih 20 sawa anten nak jadi janda pak na walaupun mengsen kai ana mikir kayu beken kai na mikir oh aku rabi baneh lagi mai kai pak na nyarah pimudip nandek tempa nga nandek ka abah pak da alkitab kai na nyanda menang dapi ana mende pak nga na dak ka abah nahan pi mende na kuan semayang ngain lalu na belajar kuan mungsen lagi na nga na berinteraksi dengan tempat bisa ndak dengan tempat ya melalui semayang. Lalu da dindik siti pasal my prayer for today semayang kita dan duti kuan lalu ti deh na nyanda semayang ti menang tempat amang ami da syurga mai pinyungka aku pingkira aku saya mencera ngajah akam kuan supaya aku seti sebagai indik manusia da taat setia dalam ngabar sanda akam kuan dalam ngabar penyeut akam mai supaya akam ngan ada dengan aku mai dalam pimudip aku lalu aku ngan milih semua masa aku tinan aku bisa ndak dengan akam tinan aku belajar pasal firman akam kuan sen mah semayang da pinyungka dalam pelajaran hana siti ya lalu ati da pengan siti sen menceh pasal kita harus rak sedia kuan sedia pasal jaran pimudip kita ngejung tempa mae meneh kuan kita harus rak nadag sendak tempa siti dengan balainya kuan supaya ihong balainya dak boleh keping atau kaping pelajaran kita ti sen mencerati media siti lalu pagu ya kita ada Seventh Day Adventist Church Pasir siti ngundah indi program media mengti supaya dengan kita dak johok-johok kai na mina da Sarawak siti pak dak luar negara pun boleh kaping pelajaran kita siti ngancak bala siti ngan tegarak aseng tian adep nangami na sahabat asih puan mati pagi bala siti balik nda gereja lagi ada lagi bala dengan kita dak masih sahabat pak masih lagi na ngan setia tebek jani rancangan media kita siti lalu mengsen lagi kuan supaya kita siti ngan tian ira nyogon aneh kuan nyogon sendak da pagu ndek bala dengan kita lalu ti da pangan ti sen manceh kita ira maneh kuan aba nyimpan pimintar pimandai adep minak dadag adep ai harus kita rak nadag na dengan bala dengan kita ada sapa ti kai cemina dadag bala kabadayung bala ande pak bala amang bala dari harus ira keping suak keping lagi pelajaran siti ngan pelajaran siti kana pelajaran atau ayat da masuk tempat ti kai cemilih dari atau dayung pak semua kita ira maneh na ira puan ya jadi tokti pelajaran pasal ana da kamiando da ando senen siti jadi sebayu nan ku nutup pelajaran siti kita rak sama semayang ya Tuhan tempat amang ami da mulia da kerjaan syurga sekali lagi ku menyembah kam Tuhan ngaba akam lalu ngucapahi terima kasih nagakam manakam bo nyogon akal budi tinanami nadag pelajaran Alkitab walaupun tak kedek Tuhan ndek bala dengan saudara mi da johok Tuhan supaya tanan ana da kedek siti jaji indi contoh da pagu terlebih dadag kabanami da sebagai ande sebagai dayung Tuhan ngancak kami dengan taat setia ngulu mambe ami semayang taat setia nguntun bala anak sungkuh ami Tuhan supaya ami tinya dia pimudip ami ngampan pimandagakam ami kai puan wang maneh kam andeg na dunya ti kaduh matakam da setia dengan akam pak ami ngan harus bersedia
dalam iman nami Tuhan, supaya wang kamandeg akan dapat ngaba nami di kerajaan sorga Tuhan. Terima kasih dengan pelajaran Siti, semua Siti ko nyarah dalam gananakam Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Created for a mission, I was brought to this world to preach to every kindred of His mercy and love. In every kindness I show, in everything that I do, I've been chosen by my God to testify. A woman of God, I'm His masterpiece, chosen, loved, and redeemed by His love. A new life I was given to serve. I accept your call. Here I am, my Lord. Wherever I go, I will tell, and forever will I shout and sing. Lord, I will go. Preaching about His redemptive love, sharing God's love and mercy, forgiveness and joy. I will not be afraid. God is walking by my side. I will go forward with His fight. The ending is near. Our man of God, I'm His masterpiece, chosen, loved, and redeemed by His love. A new life I was given to serve. I accept your call. Here I am, my Lord. Wherever I go, I will tell, and forever will I shout and sing. Lord, I will go. Masterpiece, chosen, loved, and redeemed by His love. A new life I was given to serve. I accept your call.